So alam ko panalo sila. So 3-0 sila. Kaso ang kalaban nila FlyQuest. Ay di 2-0 din, no. FlyQuest tinulaan ko isa sa mga magsi-0-3. So mali na 'yun. Pagka may major ganun yung ano nila. Parang kaso bibilin mo pa nga yun. Kailangan mo magbayad para makataya ka. Oh, laro ng ano to. Mga gambling addict. Flashbang. Smoking. Smoke. Throwing fire. Bomb has been planted. P2 kayo. Guys, I got you. We kill them all. Throw to the guy. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Yeah. Fire in the hole. Matras ako. Throwing it up. Donut. Counter-terrorists win. Nagpalibutan na rin tayo. Sige. No one focus. Now we Ano fight. tayo? B. Tama. Ano yan? Sino ka kasama mo? Supong. Sige mo. Throwing flashbang. Tingin ako. Grenade out. Thank you, Wala. Matay ako. Nang walang kalaban-laban. Keep on trying. Hindi to Minecraft. Okay. Totoong buhay. Oh. Totoong mga terorista yung mga yan. Aray ko. Aray ko. Let's go. Tech 9 na. May mid nga ako. Tech 9 mid. Putang ina. Sa akin pala po. Up. Meron sa taas, ha? Meron sa heaven. Kuha baril. Gawin. Talikod. Nakita ko lang, lumabas na siya. I'm planted.
At pala hindi ko na hinulog yung bomba. Okay lang, at least naitanim. Hindi ko rin pala maitatanim. Let us go. Decoy. Flashbang out. Grenade. Saan yan? A. Molotov. Throw in smoke. I'm throwing a flashbang. Ang inang papangit ang baril ang puto. Walang ma-scavenge dyan puto. Tama, pag ano nga. Kailangan na helmet. Saan tayo? Look, it's simple. All we gotta do Di is tayo. go in there, plant the bomb, get the cash, and get out. Not so bloody hard, is it? Deploying smoke shield. Uy! Papasok ka ba? Uy, sabog ang ulo nun. Ah, putang ina, napakatapang naman ng hype na yung chick na yun. Gago rin to eh. Hindi linabas yung mga kakampi natin ng puta. Naaasiwa ako sa ano yun, sa view model niya. Yung kaliwete. Tingin yung hype niya. Padrop ako ng ano, pre. Ng smoke. Smoke lang. Let's go, my brother. Hindi eh. Ito nakuha ni kong isa. Flashbang. Flashbang. Throwing flashbang. Throwing fire. Putang ina, napakagaling kumag-off. Fire in. Kanyan. Main hall. Ayun na. Throwing smoke. Smoke. Binigay ko yung bomba. Yung sa kasama natin. Ngayon, dito rin naman ako. Saan? Putang ina. Sige, may silip-silip eh.
Putang inang si Orange, parang gago, puta. Napakagaling ko mag-off. Parang Moneshiba. Kaso mali, dapat hindi ako nag-off. Mataas nga pala pinto. Nakikita ko, naklik ko na. Yung wala na sa ano, wala na sa scope bago tumumba eh. Oo, mga ganun. Yung mga pag minsan 60, hindi pa masyado eh. Smoke. Yeah, man. Nag-smoke sa... Oh. Meron dito sa kaliwa. Throwing in Molotov. Sa likod. Napakalupit ng puta. Patay. Saan bomba? Puta. Hindi ko nakita. Saan bomba? Dito to isa. O baka pumunta na sila pareho dun sa ano, sa main. Ay sa ano, wala na dito eh. Sayang. Ayan. Tama na. Binaril ako. Bakit ako yung binaril mo? Grenade! Molotov out. The guy's down. Throwing a flashbang. Bulag na bulag. Nasa may temple. Ha? Putang ina. Tinaksa. Hindi pala marunong mag-off yung hayop na yun. Okay. Cave. Tingnan. Tama. We will make them regret this guy. Babato lang ang flash dito. Para may diversion. Putang ina mo. 7 na lang kasi buhay ko. Putang ina ka. Pingot ba? I am the finisher ba? Putang inang yan.
Tama, hindi ko naman pinaklaim yung title eh. Let's go. Rip into it. Throw to the car. Flashbang. Uy, puka. Lumahan ako ng off. I'm throwing a flashbang. Dito, elbow. Ah, puka na, lumabas. Nasa mid. Ayun. Puka. Tangina, nakuha mo pala yung off. Hinahanap ko. Kaya ako bumaba dun. Nice. Low na lang. Nasa long. Putang inang yun. Pa rin yun. Galing. Bagay, nandun bomba eh. Ikoy. Pagparami. Bumalik. Hindi na ako pupunta. Naka-scout ako. Naka-scout ako eh. Yes. Ingatan ako naman yan. Smoke. Throwing smoke. I'm throwing fire. Hindi, may smoke sa red. Grenade. Walang tao sa donut, walang nakalabas. Meron ata sa red ah. Yes. Deploying smoke shield. On my way to plant. Bomb has been planted. Wala sa temple. Ayun na, meron na. Ang ina. Hindi ko ata tinamaan. Planting your order. Hindi rin ko tinamaan. Naka-off ah. Ay hindi, naka-AK pala yan. Nice. Yes. Hindi ko nga tinamaan ng puta. Na-headshot pa ako. Let's have it live. Okay tong the traitor. Battle scarred to yung kinuha ko. No, palit tayo. May USP. Time to do some good. Nakuha mo? Battle scarred yan. Oo, yan yung kinang. Yung kinang niya nawala. Saan meron? B. Uy, okay pala. Okay ba isa? Bomb has been planted. Okay na. Nasa A. Nag-rotate. Okay lang, apat naman tayo.
Uy, uy! Putang ina yan. Ang kulit nung isang ano ko dito sa Ancient. Kaso namatay ako eh. Ang ganda sana nung highlight eh. Nag-abang ako dun, city na, nag-abang ako dun sa may cave, yung sa may kahon. Naka 5-7 ako. Sakto eh, paglabas niya, sa pulsa ulo agad. Tapos nakuha ko yung ano niya, yung AK niya. Kaso napatay ako paglabas ko eh. Saan? A? Oo nga, meron palang smoke dito. Bomb drop. Baka sa main manggaling. Sige, panoorin ko city. Nice. Talaga sa mid. Punta lang din. Ako, lagi akong mid dito. Throwing fire. Fire in the hole. Smoke out. Incendiary out. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Hindi na. Ay po, kayo lumabas. Gago. Tumigil siya. Patay. Nice. Puta, ayos yun. Ang dalang, crosshair placement. Counter-terrorists win. There's no stopping us. Let's go. Incendiary. Grenade out. Smoke. Incendiary. Fire. Grenade out. Flashbang. Throwing flashbang. A to A. Meron sa mid. Nandun sa, Maybe bomb A. Uy, idol. Orange, stay B. Puke. Right. Yellow, yeah, right. Mid. Patay na. Okay. Meron
pa ata dyan sa baba. Ay, hindi. Nasaan ba yan? Ayun na, ayun. Kanina pa yun nandun. Hayop na yun. Hindi ko lang masilip eh. Hindi ko malabasan kasi naka-off ako. Hindi ko malabas eh. I am for. Let's give it to the boys. Throwing a grenade. Throwing fire. Throwing fire. Fire in the hole. I-invite ko nga sila palabas kaya hindi ako Laying down nag-ano. smoke. Kaya hindi ako nag-util dito. Cave? Okay mo na eh. Laying down smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Hindi. Wala akong, hindi ako nag-util. Ito na nga, dito na. Mid one, mid one. Nakikita ko na kasi yung bomba eh. Nakita ko na yung bomba bago niya nag-smoke eh. Okay. Move it. Move it. Incendiary. Smoke. Incendiary. Grenade out. B? Dad, do you know what's playing Dad, my brother's iPad? Ah, fuck. Huh? I'm playing on my brother's Oh, you're playing on your brother's iPad? You say thank you to your brother for letting you play on it. There's no fun. Patigil-tigil pa lang niya. Throwing flashbang. Terrorists win. Puta, MVP si I am the finish niya. Anong ano ba? M4? Ito. Nasaan ka ba? Ayan, kunin mo na lang. Go, go, go. Hindi naman ako nag-YouTube. Incendiary out. Throwing grenade. Throwing smoke. Incendiary out. Up. Nag-flash. Throwing a grenade. May nag-smoke. Sa elbow may mga manggagaling. Bomb has been planted. Nag-plant na dyan? Ah, fuck. Ah, pukit. Sabugan ako. Deploying flashbang. Mangingitlog na naman. Putang ina. Shit. Pader. Type mo MP9 mo. Reset. Terrorists win. Napakadakila ni I am the finisher. Talagang nantay siya kasama ng bomba.
Town cave. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Incendiary. Ah, kala ko kung ano nangyari. Kinuha mo yung baril niya. Grenade out. Hindi, ano. It's A. Fire in the hole. 3A. Ah, puke. Bobo. Putang ina, hindi natinag ng flashbang. Reload mo na yung baril mo. Naabangan ako sa Naabangan ako sa mid. Tangina, 9-11 na tayo. Laying down smoke. Smoke. Throwing fire. Grenade out. Bina daw. Utang inang. Ah, shit! Sige, si finisher na lang yan. Defuse nila. Ayaw nilang mag-defuse. Diffusing. Meron yan. Nakapulot yan. Meron. Sa harap ng bomba. Napulot na ata. Sundan mo na lang. Ang ina, 3 AK ba? What on? Throwing smoke. Throwing grenade. Incendiary. Putang ina mo ka! Hayop na yan. Umangat ang puta. May isa sa red room ah. Fire. One in red room. Okay, may isa dyan, Tipong. Bana. Ay! Tago doon ang puta. Woo! Mhm. Kinabahan ako dun sa unang spray. Okay dyan! Ang galing nung ano. Oo. Nice! Galing puta. Silbi pala. Come on, jump. Fire in the hole. Incendiary out. Incendiary out.
Grenade out. Grenade out. Throwing flashbang. Meron dyan sa A. It's A, guys. Help. Down. Mid drop po. Check them. Through them. Incendiary. Hindi pa yung magandang ano nakuha ko, puta. Ang pag-helmet. Final round na naman. Move it. Ubus pera. Grenade. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Throwing fire. B guys. Throwing a grenade. Deploying flash. Ay, poke. One on mid. Watch out for that guy. Hold up the smoke. Ayun na. Ah. Putang ina. Ayun. Si finisher yung nasa mid. Gear up. We aren't going on a windy walk here. For Queen's country, men. Laying down smoke. Smoke. Throwing grenade. Throwing fire. Flashbang. Throwing a grenade. Saan yan? Wala dyan sa inyo? Bomb middle. Bomb middle. Last guy. Hindi ko alam kung nasaan. Stay A, stay A. Libreng off. Nice. Sakit. Pag helmet. Come on, let's go, people. Oh, at least. Incendiary out. Throwing smoke. Oh, Throwing grenade. Throwing smoke. para pag nakita nila. Incendiary. Throwing fire. Grenade. Di na daw.
Okay. Whoa, damn! Let's go, let's go! Laying down smoke. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Smoke. B again. Bawas yung isa Throwing din. fire. Deploying flashbang. Middle. Incendiary out. Ang nga, ginamit shot. Bomb middle. Brad. Fire in the hole. Throwing fire. Smoke. Ang CTC lang. Di na lang pala buhay yun, kaya namatay sa leg shot. Let's go, my brother. Ay, ito. Sige, dami-dami pera. Rush A. This is what we have been working for. Okay, rush B. Ang smoke lang. Throwing back. Grenade. Flashbang out. Throwing fire. Grenade. Throwing smoke. Бро! Блять! Дай пройти нахуй, долбоёб. Сука. Ah! Sige, lamang. Sige, tanim mo na dyan. Fat. Finisher na lang yan. Nasa midyang hayop na yan. Flashbang out. Throwing smoke. Smoke. Nasa midyang hayop na yan. Galing yung mid. Na mo nagse-save. Ayun. O, diba? Just doing what we do. GG, GG.